Jueces capítulo 6, empezando en el verso 33. Judges chapter 6, beginning at verse 33. That's where the lesson's going to be this morning. Es donde va a venir la lección y la aplicación, and claro, also the preaching. But as usual, before I get into that verse, I'm going to review a little bit of what we learned last week. Pero antes de entrar a esos versículos, como siempre, voy a repasar lo que aprendimos anteriormente. La lección anterior era que no debemos de permitir que el temor nos sostenga de hacer la voluntad de Dios. The previous lesson was we should not allow fear to hold us back from doing the will of God. This is what I'm calling biblical courage. Es lo que yo estoy llamando la cordura bíblica. Porque hermanos, es normal tener temor. It's a normal thing to have fear. And of course, there's fears that we should have. Así hay temores que debemos de tener. Pero hay ciertos temores que la palabra de Dios nos enseña que no debemos de permitir que nos sostengan de hacer la voluntad de Dios. But there's certain things that that can cause us fear. From doing those things shouldn't stop us from doing the will of God. For example, por ejemplo, hermanos, que es uno de los temores más grandes que tienen los cristianos. What is one of the greatest fears that Christians have? It's connected with the Great Commission. Está conectado con la Gran Comisión. La palabra de Dios nos ha prometido que el Espíritu de Dios está con nosotros. The Word of God has promised us that the Spirit of God is with us. And that we are equipped to do the will of God. Que estamos armados para hacer la voluntad de Dios. Y el temor, hermanos, es simplemente testificar o hablarle a alguien del Señor Jesucristo. The fear is that some people are too afraid to talk to somebody about the Lord Jesus Christ, to start that kind of conversation, empezar ese tipo de conversación. Muchos pueden decir que es vergüenza. Many people can say it's just being embarrassed, but it's not really embarrassed. It's really fear of what's going to happen, what's going to be the result. La verdad es que el temor es qué va a pasar, qué va a suceder, qué me van a decir, qué van a pensar de mí. What are they going to say about me? What are they going to think? Are they going to get bothered at me? Se van a molestar conmigo, o les va a caer mal, or they're just simply not going to like me. So fear shouldn't stop us from doing those things. El temor, hermanos, no nos debe de parar de hacer esas cosas. Recordemos que Gedeón tenía muchas buenas razones por cuál temer. Gideon had many good reasons why he should be afraid. First of all, his life was at risk. Primordialmente, su vida estaba en riesgo. Pero eso no lo sostenió. That didn't hold him back. He knew what was going to happen. Él sabía exactamente qué iba a suceder. Él sabía que la familia de su padre se iba a enojar. He knew his father's family was going to get angry. And the Lord knew this. El Señor sabía que esto iba a suceder, que se iban a enojar. He knew they were going to get mad. How dare you mess with our idols? ¿Cómo te atreves a tocar a nuestros ídolos? ¿Cómo te atreves a ofender a nuestro Dios? How dare do you offend our false God? They didn't say false God, of course. Claro que no dijeron Dios falso, pero realmente lo que es. That's truly what it is. So Gideon goes by night, he tears down that altar for that false God. Va Gedeón y tumba ese altar para ese Dios falso. Y ese poste de palo, and that wooden pole, he tears it down. But what happened next? ¿Qué sucedió después? La siguiente mañana, los hombres, la familia del padre, the men, los hombres de la familia del padre, the men from the side of his father's family, they saw everything, miraron todo. ¿Y qué es lo que sucedió? What happened? They were angry, se enojaron, no les gustó lo que estaban viendo. They didn't like what they were seeing. They didn't want somebody to get rid of their idol. No querían que alguien se deshaga de su ídolo. Empezaron a buscar a Gedeón. They began looking for Gideon. Said, we're going to kill this man. Vamos a matar a este hombre. Nos tenemos que deshacer de él. We need to get rid of Gideon. Right? Because he just tore down our altar. Acaba de tumbar nuestro altar. Acaba de ofender a nuestro Dios falso. He just offended our false God. They even gave him a new name. Le dieron un nuevo nombre. Yo digo que esto es un apodo. I think this is kind of more of a nickname. To me, that's an honorable thing. Es algo honorable. Y me gusta lo que el padre le dijo a estos hombres. I like what the father told these men. Right? He said, if Gideon, I'm just going to paraphrase, voy a simplificarlo. Dice el padre, si este es un Dios verdadero, deje que Baal defienda su altar. He said, if this
God is a true God, let him defend himself. Let him fight against Gideon. Let him destroy Gideon. Let him kill Gideon. Dejemos que él mate a Gedeón. Y por eso le pusieron Jerubabal. That's why they named him Jerubabal. So we learned that through, when you do the will of God, you need to be expecting those consequences. Cuando quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que esperar esas consecuencias. Exhortar a alguien, hermanos, no es fácil. Sometimes to exhort somebody is not an easy thing. If your brother or sister are doing something that it's against the will of God, it is our duty and our call to point it out in Christian love. Es nuestro deber como hijos de Dios, si un hermano anda mal, exhortarlo, corregirlo, claro, con el amor. No debemos quitar el amor cristiano, tenemos que hacer un amor. Of course, we need to do it out of love. But if we see somebody worshiping a false God, we need to say something. Si miramos que alguien está adorando a un Dios falso, tenemos que decir algo. Y la mayoría del tiempo, hermanos, muchos hermanos se van a ofender cuando tú les digas que andan mal. Many brothers and sisters are going to get offended, right, when you tell them that what they're doing is wrong. First of all, they might not be spiritually mature enough to understand what you're doing. Primordialmente, a lo mejor no están espiritualmente maduros para aceptar tu exhortación. Pero ahí es donde Dios va a empezar a obrar en la vida de ellos. But that's where the Lord is going to begin to work in their lives. He's going to be the one that's going to convict them. And He's going to lead them to the point where they repent. Y ahí es donde Dios va a obrar en ellos. Y es donde el Espíritu de Dios va a poner la convicción. Y si quieren ser obedientes van a cambiar. And if they want to be obedient, they're going to change. But it's not an easy thing to confront somebody about something like that. No es fácil confrontar a un hermano en ciertas cosas. Lo más fácil a veces es simplemente callar. The easiest thing sometimes is just to be quiet. See, Israel could have stopped a lot of things. Israel pudo haber parado o prevenido muchas cosas. They could have prevented a lot of things. But remember, sin gets into your life little by little. El pecado entra en nuestra vida poco a poquito. Entra de una manera inocente. It comes into our houses or our churches in an innocent way. It seems as if it's something innocent. Parece algo muy inocente. Pero el pecado, hermanos, crece. Sin begins to grow. Right? You allow something small, and then you allow something smaller, and then it begins to escalate. Agregas algo pequeño que sabes que no es tan malo, pero escala. Es como una persona que se acostumbra a decir una mentira, empieza a mentir más. If a person can get used to saying one lie, he's going to continue to lie even more. If a person, he steals something small, and then it can escalate. Si una persona empieza a decir, robar algo pequeño no es muy malo, pero estas cosas realmente escalan. Y es lo que sucedió con Israel. That's what happened with Israel. A little bit of this, a little bit of that. Oh, it's okay not to worship the Lord on the Sabbath. Es correcto no adorar al Señor en el sábado. Es correcto no presentar un sacrificio aceptable al Señor. It's okay not to bring an acceptable sacrifice to the Lord. And then it ended up, we don't have to take a sacrifice to the Lord. Y luego al último terminó, no tenemos que llevar un sacrificio al Señor. Se lo podemos llevar a Baal. We can take it to Baal. Right, and then they began to fear the other people. Empezaron a tener el temor, tener temor a los otros pueblos, y al último terminaron abandonando al Señor. And they ended up abandoning the Lord, worshiping a false God. Empezaron a adorar a un Dios falso. So realmente lo que hizo Gedeón, hermanos, era ofensivo para estas personas. What Gideon did was something very offensive. But sometimes doing the will of God is going to offend many people. Muchas veces la voluntad de Dios va a ofender a las personas. Muchas personas se van a ofender si tú les hablas de Cristo Jesús. Many people are going to get offended, right, if you talk to them about Jesus Christ. Many brothers and sisters are going to get offended if you talk about the Bible. Muchos hermanos y hermanas se van a ofender si les empiezas a hablar de la palabra de Dios. O si los empiezas a corregir, if you begin to correct them. Or if you begin to point out their idols. Si empiezas a fundar a sus ídolos. Y hermanos, realmente quiero que pensemos y meditemos en esto. I really want to just think about this and meditate on this. What are the false gods that are in our midst nowadays? ¿Cuáles son los dioses falsos que tenemos entre nosotros los días de hoy? ¿Habrá algún dios falso? Is there any false gods out there? Is there anything that's holding people from worshiping the true God? ¿Hay algo que está previniendo que ciertos hermanos estén adorando simplemente a Dios? Habrá personas que están adorando a otro Dios, a un Dios falso sin saber. Is there anybody that's worshiping or serving a false God without even knowing?
Could money be a false idol? Puede ser el dinero un ídolo el día de hoy. Puede ser un trabajo ser un ídolo. Can a job be an idol? Can a family be an idol? Puede ser la familia un ídolo. Muchas cosas, hermanos, son como un ídolo porque nos dedicamos a cosas más que al Señor. We dedicate ourselves to those, family members or to certain things more than God. Nos dedicamos más a ciertas cosas que al Señor. Eso es una forma de idolatría. That is a form of idolatry. We're submitting and we submit out of fear. Nos sometemos a base de temor. Si no tengo esto, no voy a poder obtener esto. If I don't have this, I'm not going to be able to attain these things. Instead of trusting in the Lord that He's going to supply those things. En vez de confiar en el Señor, dice, Él va a proveer estas cosas. Es lo que enseña la palabra de Dios que tenemos que hacer, es confiar en el Señor. We know that that's what the Word of God teaches. We need to trust in the Lord. He wants us to be concerned about His will. And for that to be the priority in our lives. Dios quiere que estemos preocupados por su voluntad. Su voluntad debe ser la prioridad de nuestras vidas. Y si eso no es la prioridad, ¿qué va a suceder? If that's not our priority, if that's not the priority, what's going to happen? You might not be worshiping a false idol. Maybe you're not an idol worshiper. A lo mejor tú no adoras un Dios falso, pero a lo mejor alguien que tú conoces está adorando un Dios falso. Maybe someone you know is worshiping a false idol. Those false idols I just mentioned, esos dioses falsos que yo he mencionado, que mencioné esta mañana, y hay más, and there's many more. So what are we supposed to do? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confrontar a esos individuos. We need to confront them. Remember, we're a church body. Recordemos, somos una iglesia. Como el pueblo de Israel era un pueblo, God's people were a nation. We're one nation, era una nación. Y si uno andaba mal, le iba a afectar a todo el pueblo. If one was doing wrong, it was going to affect everybody. Remember Eli, I think it was Eli, recordemos a Eli. Eli, sus hijos se estaban portando mal. Eli's children weren't behaving. Right? They were defiling the temple. Estaban haciendo cosas individuales que no deberían de estar haciendo en el templo. Y Eli sabía, Eli knew. But Eli, for some reason, didn't want to say anything. Pero Eli, por alguna razón, no corrigió a sus hijos. Y por eso toda la nación empezó a sufrir. That's why the whole nation began to suffer. This is when Samuel came in. Es cuando llegó Samuel. Y fue el primer mensaje de Samuel. That was the first message that Samuel brought to Eli. This is going to happen to Israel because you didn't correct your children. Le dijo el Señor a Samuel, dile a Eli que porque él no corrigió a sus hijos, todo el pueblo va a sufrir. Y así es como entra el pecado y destruye el pueblo. That's how sin comes in and destroys God's people. Again, it's not an easy process when we think about it carnally. No es un proceso fácil cuando lo pensamos carnalmente, pero cuando reconocemos que es el proceso que Dios quiere que tomemos, lo debemos de tomar. When we understand that that's a process that God wants us to take, we should take that process and apply it, trusting that God is going to take care of us. Debemos de confiar en ese proceso y ponerlo en acción, confiando que el Señor está de nuestro lado, porque realmente esa es la voluntad de Dios. Truly, that is the will of God. That it's not good to be silent. No es bueno callar. No es bueno decir, no, así lo voy a dejar. It's not good to say, I'm just going to leave it like that. We don't do that with our children. No hacemos eso con nuestros hijos. Si miramos que nuestros hijos están poniendo su propia vida en riesgo, les vamos a llamar la atención. If our children are putting their life at risk, we're going to get their attention, let them know, hey, what you're doing is dangerous. Les vamos a dejar saber que lo que están haciendo es peligroso. Las cosas más peligrosas, hermanos, one of the most dangerous things in our lives as God's people, como el pueblo de Dios, es salirnos de la voluntad de Dios, is to step out of God's, step out of the Lord's will, right? Get out of the boundaries, salir de las líneas que Dios ya ha pasado. Cuando un hermano se sale del camino al Señor, vamos a sufrir todos. When a brother or sister steps out of the will of God, we're all going to suffer. We're all going to suffer. We can be tattletelling, no podemos estar chismeando. Oh, yo que miré tal hermano, I saw a certain brother doing this. Yo miré que este hermano estaba haciendo esto. Yo oí que está haciendo. I heard that this brother or sister was doing this or that. That's not the way the Bible teaches, that we should deal with that problem. Así no debemos de resolver los problemas. Los problemas se resuelven. Si tú sabes que un hermano o hermana anda mal, tú lo tienes que confrontar. If you know a brother or sister is doing something they're not supposed to, it's your duty to confront that brother or sister and talk to them about that issue.
Again, out of Christian love, y tenemos que tener presente el amor cristiano. Si no, mejor ora y pídele al Señor que te enseñe a amar a esa persona. If you can't do that, you need to pray about it, right? And let the Lord lead you to that point. But don't go tell everybody about what's going on. No le digas a los demás lo que está sucediendo. Tú habla con ese hermano y hermana. You go talk to that brother or sister. And that's the will of God. Esa es la voluntad de Dios. Y ese es el proceso que Dios va a usar para restaurar su iglesia. That is a process that God is going to use to restore His church. Right? To restore what's going on. Para restaurar lo que está sucediendo. Aquí Gedeón, hermanos, finalmente estaba en la voluntad de Dios. Finally, he was in the will of God. He tears down that idol. Tumba ese ídolo. Se enojan en contra de él. They start fighting against him. They want to kill him. Lo quieren matar. Su propia familia, his own family, his own people, su propio pueblo, lo quería destruir. His own people wanted to destroy him. The attack started from within. El ataque empezó por dentro. Y así va a suceder, hermanos, en la iglesia del Señor también. That's how it's going to happen also in the Lord's church. Many times, if you begin to point out or fight against what is hurting the church, y empiezas a apuntar a lo que está lastimando la iglesia, muchos no les va a gustar. Many people are not going to like it. They're going to go against y se van a ir en contra de estas cosas. So aquí miramos que Gedeón ya hizo esto. We know Gideon did this. They turned against him. Se voltearon en contra de él. Y así va a suceder en nuestras vidas también. That's something that we should be expecting when we do the will of God. And it shouldn't be something that surprises you. No es algo que te debe sorprender. Es algo que te debe de asegurar que Dios está obrando. This is something that should secure to you that you're in the will of God. Many times we see opposition as a sign that says, well, maybe this is not the will of God. Muchas veces miramos la oposición como una señal para decir, a lo mejor no es la voluntad de Dios. Pero realmente, bíblicamente, es lo opuesto, hermanos. But biblically, it's the opposite. The Bible teaches that there's going to be opposition. La Biblia enseña que va a haber oposición. Recordemos, es una batalla espiritual. We should always remember it is a spiritual battle. Right? When you begin to do the will of God, who's going to get angry? Cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios, ¿quién se va a enojar? El enemigo. Y el enemigo va a empezar a también empujar. He's going to begin to push. So we get attacked from within. Reciben ataque por dentro del mismo pueblo, from their own people. But then we go to verse 33, y luego podemos entrar al verso 33. Ahora va a venir el ataque que viene por fuera. Now we see the attack that comes from without. See, the church is also being attacked from without. It has always been attacked from without. La iglesia siempre ha sido atacada de afuera por dentro, pero también adentro es atacada, por dentro es atacada. Also from within, the church has been attacked. Many times, the brothers and sisters don't get along. Muchas veces los hermanos y las hermanas no se la llevan muy bien. No se pueden amar el uno al otro. They cannot love one another. Those are attacks that are coming from within. Son ataques que vienen de por dentro y nos afectan como iglesia. They're going to affect us as a church. Right? But then, we're always going to have those attacks from outside. Siempre vamos a tener los ataques que vienen de afuera. Los ataques de por dentro se tienen que resolver primero. The attacks from within, they need to get resolved. When those issues are resolved, cuando esos ataques ya están resueltos, ahora sí estamos listos para luchar y estar luchando afuera. Now we can, fight from without. Now we're ready to go out. Ahora estamos listos para luchar, ir afuera y luchar en contra de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Now we can go out and fight, outside. Or we can go out and evangelize. Ahora sí podemos salir y evangelizar. So aquí miramos en el verso 33. Vamos a leerlo. Let's just read verse 33 to understand what was going on, para entender qué estaba sucediendo. Pero todos los medianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Then all the Midianites and the Amalekites and the children of East were gathered together and went over and pitched in the valley of Jezreel. This is something that they would always do. Es algo que siempre hacían los medianitas y los amalequitas. Ellos siempre hacían eso. This was something that they would always do. It was part of the routine. Era parte de la rutina. Recordemos en el principio del capítulo. ¿Qué es lo que hacían? What would they do? They would go and camp. Se iban y hacían su campamento y luego atacaban Israel. Then they would attack Israel. Remember what they would do. They would go and destroy their crop.
right? Their food, their produce. Recordemos, hacían su campamento y luego atacaban Israel y destruían la comida de los israelitas, los productos. Todo lo que ellos tenían para comer se lo destruían, sus animales, their flock. Right, sus ganados, les mataban todos sus animales. They would kill all their animals. Remember, Israel was living. They were living in caves. Recordemos, los israelitas estaban viviendo en cuevas. Estaban asustados. They were afraid. So right here, the same thing was going to happen. Lo mismo iba a suceder. Los Midianitas tenían ese plan. The Midianites had a plan. They were about to do the same thing. Iban a hacer lo mismo, pero ahora las cosas ya habían cambiado. But things had already changed at this point. The Midianites didn't know that things were changing already. Los Midianitas no sabían que las cosas ya estaban cambiando. No sabían que Dios ya había levantado un hombre para rescatar a Israel. They didn't know that God had already raised a man that was going to help, rescue Israel. He said, you're going to save my people. Le dijo a Gedeón, tú vas a salvar a mi pueblo. Ellos no sabían que esto estaba sucediendo. They didn't know this was going on, so they were going to get ready to attack Israel again. Estaban listos para atacar a Israel. Pero recordemos, Israel ya no estaba en el mismo estado con Dios. But remember, Israel was not at the same state with God again. God was already in the process of restoring Israel what they had lost. Dios ya estaba trabajando en el proceso para restaurar a Israel. Dios otra vez estaba en el lado de Israel. God was again on the side of Israel. Right? He was going to fight for them. Ahora Dios iba a luchar por ellos. Iba a usar a Gedeón. He was going to use Gideon. So just imagine what the Midianites and the Amalekites, pensemos en los Midianitas y los Amalekitas, que iban a pensar, what were they going to think? They're ready to go destroy everything again. Están listos para destruir todas las cosas. Y es lo que el enemigo hace, hermanos, destruye las cosas de los hijos de Dios. That's what the enemy does. He destroys God's people's, blessings. They take them away, nos roban esas bendiciones. Pero mi hermanos, la bendición más grande que tenemos como iglesia es la libertad de congregarnos. One of the greatest blessings we have as a church is to have the freedom to assemble. The Constitution teaches that we have that right regardless of what's going on in the world. La Constitución enseña que nosotros tenemos el derecho de congregarnos. No importa lo que esté sucediendo, es nuestro derecho como cristianos. Es algo que Dios nos dio a nosotros, something that the Lord gave us as a church. We have the freedom to assemble. Tenemos la libertad de congregarnos. Y es una bendición que el enemigo nos ha robado y nos quiere quitar. There's a blessing that the enemy wants to steal away from us. He wants to take it away. He's going to fight for that not to happen. Él va a luchar para que estas cosas no sucedan. Pero es la libertad que Dios nos ha dado, es el privilegio que Dios nos ha dado, es a privilege and a liberty that God has given us. Remember this verse, recordemos este verso. If God is with us, who can be against us? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Si tú estás en la voluntad de Dios, ¿quién puede estar en contra de ti? If you're under the will of God, who can be against you? And if you're producing and doing what God wants you to do, God is going to honor what He says in His Word. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios va a honrar lo que Él está diciendo. So aquí el enemigo estaba listo para atacar Israel. So here the enemy was ready to attack Israel. But Israel at this point had God on their side. Pero Israel en este punto ahora sí tenía a Dios de su lado. Dios ya no estaba en contra de Israel. God was not against Israel no more. Those 7 years that God had already said were done. Esos 7 años que Dios había planeado para Israel ya habían terminado. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. But the Spirit of the Lord came upon Gideon. This phrase could be the same phrase that we see in the New Testament. Esta frase puede ser la misma frase que miramos en el Nuevo Testamento, donde dice, y lleno del Espíritu, and filled with the Spirit. And this word means, where it says, he came upon, la palabra donde dice vino sobre, quiere decir que el Espíritu lo vistió, that the Holy Spirit clothed himself, right? He wrapped himself around Gideon. El Espíritu de Dios se vistió sobre Gedeón, que quiere decir que el Espíritu de Dios estaba sobre Gedeón. The Spirit of God was upon Gideon, and Gideon somehow he knew this. Gedeón de alguna manera sabía esto, y realmente no entendemos qué sucedió aquí. I really don't fully understand what happened here, but after the Spirit clothed himself on Gideon, después que el Espíritu de Dios se vistió sobre Gedeón, Gedeón dice, toca la trompeta.
he blows the trumpet. Right? What was that trumpet about? ¿Para qué era esa trompeta? Esa trompeta era para reclutar, para juntar a los soldados. That trump was to call the soldiers, to gather up soldiers again. He said, now, we're not just going to stand here and hide. Now we're going to fight back. Lo que estaba diciendo Gedeón con esa trompeta, ahora no nos vamos a esconder. Y para no luchar, ahora nos vamos a defender. Now we're going to fight back. When the Amalekites, the Midianites heard this, they knew they were going to end up fighting Israel. Cuando los Amalequitas y los Midianitas escucharon esta trompeta, sabían que ahora sí iba a haber guerra. Era una declaración de guerra. He was declaring to them war. But why was Gideon, why did Gideon do this? ¿Por qué Gedeón tocó la trompeta? Es porque el Espíritu de Dios lo guió a hacer estas cosas. The Spirit of God led him to make that choice. It was not something that it came out of him. No es algo que vino de él. Es algo que el Espíritu de Dios lo guió a él. Hacer. It's something that the Spirit of God led him to do. See, at this point, God didn't come and told him what to do, or he didn't send a prophet. En este punto, el Dios no habló con él. No envió un profeta para que le dé instrucciones a Gedeón. Simplemente se entiende que el Espíritu de Dios lo guió a tocar esta trompeta. It just understood that the Spirit of God, right, it led him to play that trumpet, to call the soldiers para que llame a todos los soldados. He said, and Abiezar was gathered after him. Los abieritas se reunieron con él. So empiezan a venir los hombres. The men began to come. They knew what was going on. Entendieron lo que estaba sucediendo. Y envió mensajeros por todos Manasés, and he sent messengers throughout all Manasseh. These are Gideon's family, son la familia de Gedeón. Empezaron a reunirse, y también son descendientes de José. These are descendants of Joseph, the Manassites. So they all began to come. Y todos empezaron a acercarse, vinieron a Gedeón. Everybody began to come to Gideon, who also gathered him after him. Todos se reunieron con él. And he sent messengers unto Asher, mandó mensajeros a Aser, and unto Zebulun, y a Zebulun, and unto Naphtali, y a Naphtali, and they came up to meet them, y vinieron a juntarse el uno con el otro, y claro, envió mensajeros. He sent messengers. What was the message? ¿Qué era el mensaje? Dice, ahora sí vamos a luchar en contra de estos hombres. Now we're going to fight against these men. But now the Spirit of God was with him. Ahora el Espíritu de Dios estaba con ellos. Pero recordemos cómo pudieron llegar a este proceso. How were they able to reach this point? At first they had to tear down that false god. Primero tuvieron que tumbar a ese Dios falso. Gedeón tuvo que hacer eso. Gideon had to do those things. They had to get rid of that. Tuvo que deshacerse de ese Dios falso. Tuvo que tumbar ese Dios falso. He had to tear down that false idol and sacrifice to the living God, y sacrificar al Dios vivo. Y luego después de esto, confrontar al enemigo. Then after this, he had to face the enemy. Right? He had to go into battle. Ahora sí podía entrar a la batalla. Hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos que hoy en día es una batalla espiritual. God wants us to understand that today is a spiritual battle.